आदि कवि वाल्मीकि कहिले बोला असंभव हेम मृगस्य जन्म बोला तथा विराम लोलुभे मृगया प्राय समापन विपत्ति काले हियोपि पुंसा मलिनं भवन्ति। आज्ञा गोटे असंभव कथा आमे सुनिचे सुवर्ण मृग कोठी अछि आमे समस्ते पंडित मर्त्यपुर प्राणी सुवर्णर मृग सुवर्णर निर्मित कौन सी प्राणी आज्ञा नाहंती शुणी की जंगल रे बहुत खोजिली हां खाली गोटा मृग जदी सेते म हापुडे पड़ी जाय धंदा ता सिंगुरु खंडे कामुडी के आनथले रे कोठा कर दी बोले असंभव हेम मृगस्य जन्म गोटे असंभवर सुवर्णर मृग कोठी देखिछु किंतु तथापि राम लोलुभे मृगया तथापि महाप्रभु ता प्रति लोभ आसक्त हेले काहे कि आज्ञा बोला वेदाहं समतितानि वर्तमान नि अर्जुन बोले भविष्यनि च भूतानि मान्तु वेदन कश्चन कहतु आज्ञा अतीत भविष्य वर्तमान तीन काल खबर जहा को जणा जे भविष्य वर्तमान अतीत कथा को मनुष्यर जानी पारे सी कोन जानी पारलेनी सुवर्ण मृग पछले धाइले ईश्वर ब्रह्मांडर महाप्रभु की से काहे की गले काहे की पुनर्बार आउ गोटे श्लोक पु देखे महानाट कहिले बोला हेम कुरंगी नच पूर्व वार्ता बोला न श्रूयेत वेद पुराण शास्त्रे तथा विदृष्टा रघुनंदन बोला विनाश काले विपरीत बुद्धि कवि लिखिले कान आमर शुणिनी आज पर्यंत गोटे सुवर्ण मृग कोठी अछि मो कान उठिला दिन ठो मु देखिनी हेम कुरंगी नच पूर्व वार्ता न श्रूयेत वेद पुराण शास्त्रे आमे पुनी वेद किबा पुराण रे केबे शुनिने गोटे सुवर्ण मृग अछि बोली ना बोला तथापि दृष्ट रघुनंदन न तथापि ताहाकु देखि महाप्रभु आज्ञा ता प्रति आसक्त होले काहेकि विनाश काले विपरीत बुद्धि गोटाए कथा आज्ञा मन रखंतु भगवान एई जगत को शिक्षा देले मनीष विपद तो आसीबो संकट आसीबो किंतु बुद्धि की स्थिर रखिबु विनाश समय बुद्धिटा जदि एपट सेपट हो जाए तले सब काम एपट सेपट हो जिवो विश्व प्रेम बाबा बलिया लिखिले बुद्धि की स्थिर करिबु जे किंतु बाट को हुडीबुनी यदि बाट हुडी जिवु ताले सब भूल हो जिवो बोला जातना सुजी कातर न हुआ पछरे गुरु अछंते बोला कर्म न करी गुरु को लड़िले किए तो कथा सुनुचे मनुष्य जीवन रे विपद संकट निश्चित आसीबो आज्ञा किंतु कातर होबनी कि भय करिबुनी पछरे भगवान अछंती आमे जते बेले कांदुचे आखिरु लुहा हमर बहुची भाबुछंती ईश्वर कोन स्थिर होई कि देखुछंती हमर किछि भलो पाई से बाट रखिछंती सेइथि पई मा आखिरे लुह आमे कांदुचे भगवान स्थिर होई कि देखुछि किंतु कर्म न करी गुरु को लड़िले के तो कथा सुनुछि किरा तू तो कर्म करिबुनी कहबो मो बिले रे फळुनी कर्म करी कि भगवान को डाकिले तो कथा को सुनिबे जदि कर्म को त्याग करी ब्रह्म को पाइबो ताहाले निरर्थक हो सार्थक होबने लगाई दबु रंजा भिड़िबुनी घरे कहबु मोर फळुनी सेइथि पई पंडिते बुद्धि की स्थिर रखंतु बुद्धिटा स्थिर होलानी बोली महाप्रभु गोटिए सामान्य मृग पछरे धाइले महाप्रभु ब्रह्मांड नायक होई सेते बेले विपरीत दिग को बुद्धि गति गला स्त्री बलरे पड़ी कि दौड़िले काहे कि ना पंडिते प्रभु जानि जी एटा माया मृग एटा आसीबो मते घाइला करिवो मानसिकता को विभ्रांत करिवो मते भाराक्रांत करिवो जानि छुंदी आज्ञा किंतु जगतर मंगल केमिति हबो कह विश्व ब्रह्मांड केमिति आज्ञा पूज्य करिवो महाप्रभु को कह आसीची महाप्रभु कर्म करिवा पई कर्म न कले केमिति आज्ञा पृथ्वी पृष्ठरु वर्जित हबो सेइथि पई कवि लिखिले विनाश काले विपरीत बुद्धि बुद्धिटा सब बेले विनाश समय विपरीत दिग को जाए किंतु मनुष्य धैर्य हरा हबुनी काहे की हबुनी बोला धैर्य थिले मनुष्यर सर्वबुद्धि आसे धैर्य थिले समुद्र रे सेतु बंध हासे धैर्य थिबो मनुष्यर सब बुद्धि आसीबो धैर्य यदि हरा हो
ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମଣିଷର ବିନାଶ ସମୟ ଆସିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିଲେ ବୋଲା କାତର ତାସି ନା କ୍ୟାପୁରୁ ସବଣରେ ମରେ ଅବା ମାରି କରି ବିପଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଷଟି ବାସଣରେ ପରଖନ୍ତି ତହ ନର ହୃଦୟ ବିଧାତା ବିପଦ ରୂପକ କଷଟି ପାଷାଣ ମଧ୍ୟରେ ମଣିଷକୁ ପରୀକ୍ଷା କରେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହବୁ ତାହେଲେ ସିନା ଠିକ ଜାଗାରେ ଲଗେଇଦବ। ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ବେଳେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବ, ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତ ହେଇ ବାଟ ହୁଡିଯିବ ହେଲେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ରାମାୟଣ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ବିପଦ କଟିଯିବ। ରାମାୟଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ମଣିଷ ବିପଦ ସମୟରେ ସ୍ଥିର ହୋଇକି ଧୀର ହୋଇକି ବଞ୍ଚେ। ତାହେଲେ ପୁଣି ବିପଦ ଆସିବନି, ସଙ୍କଟ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଲେ ବୈଦେଶ ବିଳାସରେ ବୋଲା ବେଗେ ମାୟା ମୃଗ ଜାନ କରି ତ୍ୟାଗ ଅରଣ୍যେ ପଶିଲା ରେ ଭଲା ଅରଣ୍যେ ପଶିଲା ଏହି ଚତରେ ଖେଳନ୍ତ ସତରେ ବେগে ସେ ଜିନା ଜିନା ଭାସି ଶ୍ରୀରାମରେ ଭାସି ଏ ମୃগে ଅଦିନେ ଅତି ସୁରଞ୍ଜନେ জীব কি বিনা জিনা বিনা পরি যাহার স্বর বিনা জিনা ভাসি সিলে মা জানকী শ্রীরামরে ভাসি এ মৃগে মো শ্রদ্ধা। এটা বাস্তবরে আজ্ঞা মৃগ থিলা। ভঞ্জ কহিলে এটা হেম কুরঙ্গী কহিলে মায়ার হরিণী নুহ কি সোনার হরিণী নুহ, এটা বাস্তবরে মৃগ। মৃগ অর্থ মৃত্যু আড়କୁ গমন করিবা পাই আসিଥିଲା ইয়ে। সেইথিপাই পণ্ডিত ইয়া না হଉଛି মৃগ। হে মোর পণ্ডিত সেদিন কবি লেখিলে বিচিত্র মৃগ ছাল পরে বিজয়। ଯୋଉଠି ମାୟା ରହେ, ଯୋଉଠି ମିଛ କଥା ରହେ ସେଠି ବିଚିତ୍ର ଲାଗିପାରିବ, ମୃଗ ଲାଗିପାରିବ, କୁରଙ୍ଗୀ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ମାୟା ରହିତ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା କେବେ ପଣ୍ଡିତ ବାସ୍ତବତା ନଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ଗମନ କରିବାରୁ ୟା ନାଁ ହେଲା ମୃଗ। ସେଇଥିପାଇଁ ବିଚିତ୍ର ଶବ୍ଦ ସେଇଠି ଲାଗିଲା। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ହଁ ସେଇଟା ମୃଗ ହଁ ନା ମୁର୍ଗୀ? ସେଟା ମୃଗ କହିଲି ପରା। କବି ଲେଖିଲେ ବିଚିତ୍ର ମୃଗ ଛାଲ ପରେ ବିଜୟ। ସୁଗ୍ରୀବ ଉରେ ଆଉଜୁନ ସୁଗ୍ରୀବ ଉରରେ ଭଗବାନ ଆଉଜିଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ରାମ ଯେତେବେଳେ ସୁବଳୟା ପର୍ବତରେ ବସିଥିଲେ ଲଙ୍କାଗଡ଼ରେ ବସିବା ପାଇଁ ପଣ୍ଡିତେ ଲଙ୍କାର ସମସ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ପଣ୍ଡିତେ ଯାଇ ସୁବଳୟା ପର୍ବତରେ ବାସସ୍ଥାନ କଲେ, ସେଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଚାହିଁଛନ୍ତି ଲଙ୍କାଗଡ଼କୁ ଏବଂ ସୁଗ୍ରୀବ ଉରରେ ଆଉଜିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ରାମ। ଏଠି ଆଜ୍ଞା ସୁଗ୍ରୀବ ଉରରେ ଆଉଜିଲେ ରାମ। ସୁଗ୍ରୀବ ଉରରେ କାହିଁକି ଆଉଜିଲେ? ହଁ ଆଉ କଣ କେହି ନଥିଲେ? ହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆପଣଙ୍କର ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଲେ ବୋଲେ ଶ୍ରୀରାମ ରାମ କ୍ଲେଶ ଭାଷା ଆଚ୍ଛା ରାମ ଆଉ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ଦଶା ହଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର। ଆଚ୍ଛା ରାମଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୀତା, ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ରାବଣ ଚୋରି କଲା। ପୁଅ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ହଉଛି ରୋମା, ତାକୁ ବାଳି ଆଜ୍ଞା ହରଣ କଲେ। ଆଚ୍ଛା ବାଳିଙ୍କର ବାପା ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବାଳିଙ୍କର ବାପା ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର, ସୁଗ୍ରୀବ ବାପା ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୁଗ୍ରୀବ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଆଜ୍ଞା ବାଳି ହଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଭଗବାନ ରାମ ହଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶରେ ଜାତ। ହଁ ତା ମାନେ ପଣ୍ଡିତେ ଭଗବାନ ରାମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ। ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ବାପା ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଏକ ବଂଶରେ ଜନ୍ମିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସମସାମୟିକ ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଥିବାରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ରାମ ସୁଗ୍ରୀବ ଉରରେ ଆଉଜିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦେଖିବା ସୁଗ୍ରୀବ କେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁଅ ହେଲେ। ଶୁଣେ ପୁଅ, ଦିନେ ଆଜ୍ଞା ଅହଲ୍ୟା ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲେ। ଗୌତମଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଅହଲ୍ୟା କୁଟିଆରେ ଏକାକିନୀ ଥିଲା ବେଳେ
ତପସ୍ୟାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଇଏ ତାହେଲେ ଏକୁଟିଆ ଥିଲେ ଘରେ। ଏକାକିନୀ ଥିଲା ବେଳେ ସେତେବେଳକୁ ପଣ୍ଡିତେ ଗୌତମଙ୍କ ଔରସରୁ ମା ଅହଲ୍ୟାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ନାଁ ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଜନା। ଆରେ ଯୋଉ ରଞ୍ଜନାରେ ଅଞ୍ଜନା ଅଞ୍ଜନାଙ୍କର ଜନ୍ମ ସରିଗଲା ପରେ କିଛି ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ ହୋଇଛି। ଆଚ୍ଛା ସେଦିନ କୁଟୀର ମଧ୍ୟରେ ଗୌତମ ନଥିଲେ ବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ତପସ୍ୟାକୁ। ଏକାକିନୀ ପଣ୍ଡିତେ ମା ଅହଲ୍ୟାଙ୍କୁ ଦେଖି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର